الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گونج پادو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سندي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سندي يا خاتم النبيين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فلك نظارو زمین کی بہارو عید مناؤ حضور آ گئے ہیں ادھر نہیں جیڑا آیا بیٹھا ہے حضور کی محفل دے اندر اور کرو ایک ارادہ کر کے آیا ہے کہ میں اللہ اور اس رسول کا ذکر کرن واسطے جا رہے ہیں صرف وہی میرے نال مل کے پڑھے جیڑا کرو صلاح کر کے آیا نا کہ پاویں مولوی ٹل لال میں تو سٹیج تے بیٹھ کے پاویں ساڈے والی پیسے سٹی جائے اسی پھر بھی نہیں بولنا انہاں واسطے میں معذرت کراں گا کیونکہ انہاں نے میں بلا نہیں سکدا انما الاعمال بالنیات کیونکہ گھروں نیت کر کے آئے تے باقی جڑے نیت نہیں کر کے آئے وہ میرے نال مل کے پڑھو فلک نظارو زمین کی بہارو عید مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک نظارو زمین کی بہارو عید مناؤ حضور آ گئے
نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے کج بلاؤ ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج بلاؤ ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 اللہ رب العزت دی بے حد حمد و ثنا و بعد پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم در یتیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات دوتے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام جناب میرے والد گرامی میرے استاد محترم اس سے مسجد کے اندر ہی بیٹھ کے جنہ دے کولو میں قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت بھی سیکھی اور یہ تمام فن بھی جنہ دے زیر سایہ میں سیکھیں خدا دی قسم ہے چلو کہ اگر میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں دوپہر کو میں کال کی تھی میں کہا ابو جی کی حال چال نہیں کہنے جی ٹھیک ٹھاک میں کہا جی کی کر رہے سو کہنے بیٹا تو تیری تلاوت ہی سن رہا سا سبحان اللہ خدا دی قسم ہے میں مسجد کے اندر چلا گیا جا کے قرآن مجید نو چوم کے سینے نہ لایا میں کہا شکر ہے میرے مالکا تو میں نو ایک پیاری لاریب کتاب عطا کی تھی سبحان اللہ اور جس استاد نے میں نو ایک کلام پڑھایا اج اوہی استاد اج اوہی والد میرا ایک کلام قرآن مجید سوڑ کے خوش ہو رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے مزید خوشیاں نصیب فرمائے اور جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم مہدی صاحب اللہ پاک انہوں نے بھی دیر کا سلامت رکھے انہوں نے علم اچ عمل اچ آواز اچ مزید برکت عطا فرمائے تو میرے دوستوں میں قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے میں پہلے اپنا موضوع دس دیواں تاکہ پھر گل دی سمجھ آ جائے میرا موضوع اج یہ وا کہ میلاد منان دا اصل مقصد کیا ہے میلاد منان دا اصل مقصد کیا ہے کہ اسی میلاد سجا لیا جلوس سے اندر شرکت بھی کر لی میں پوچھے اپنے بھائیاں نو جڑے میرے چک دے لبئی کارکن نے میں پوچھے میں کہ بھائیو 12 ربیع الاول تو پہلے محفل کیوں سجا دے جے کہندے قاری صاحب عوام نو جلوس واسطے اسی تیار کر دیں اسی تیار کر دیں کہ سارے نوجوان تیار ہو جان کہ جس حضور دا اسی گاہ جمعے والے دن 12 ربیع الاول نو ذکر کرنا ہے اسی جلوس سے شرکت کرنی ہے تو وہ پیارا محبوب کتنی ایک شانہ دا مالک ہے پیارا محبوب کتنی ایک شانہ دا مالک ہے صرف اسی اس وجہ تو پہلے محفل سجانے تو میرے دوستوں قرآن مجید کے اندر خلا کی کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اسی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی نو اسی انہاں امتیاں واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے جدو اسی اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کریں گے سانو پھر پتہ چلے گا کریم آقا دی سیرت کیا سی میرا ویر ایک نکتہ دینا چلا اگر امیر ہے پھر بھی کریم آقا دی سیرت پڑھ اگر فقیر ہے پھر بھی کریم آقا دی سیرت پڑھ اگر کوئی لین لاٹ پیسے بنائے پھر بھی کریم آقا دی سیرت پڑھ جس برادری نال بھی تعلق رکھن والا ہے
کریم آقا دی سیرت دا مطالعہ کر. اگر بوڑھا ہو چکے ہیں پھر بھی کریم آقا دی سیرت طیبہ پڑھ. اگر نوجوان ہے پھر بھی کریم آقا دی سیرت پڑھ. اگر بچہ ہے اردو پڑھنی ہوں گیا آج پیغام سن لا تو میرا ویر پھر آجا کریم آقا دی سیرت دا مطالعہ کر. پھر پتہ چلے گا تیری میری زندگی دا مقصد کیا ہے. تیری میری زندگی دا مقصد کیا تو میرا ویر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سانو دسیا ہے کہ اگر لوگوں کامیابی چاہتے جی تو آ جاؤ میری سیرت تے عمل کر لو. میری سیرت تے کی کر لو؟ عمل کر لو. اور کریم آقا دی سیرت کیا ہے؟ کریم آقا دی سیرت کیا ہے؟ کریم آقا دی سیرت سانو دس گئے نے, بزرگان دین دس گئے نے, علماء کرام دس گئے نے, مشائخ عظام دس گئے نے. پھر میں گل نہ کرا تو میرا گزارا نہیں. مینوں نوجوان کہندے نے قاری صاحب اگر حضور کی محبت اج دے دور دے اندر کسی شخصیت نے سکھائیا وہ واحد ایک شخص ہے شیخ الحدیث والتفسیر جناب علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ. تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ 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 میرا ویر سانو استاد محترم دس گئے نے. خدا دی قسم ہے انہاں دے کول بیٹھ کے اسی اسباق بھی پڑھے نے. وضو دے فرض سمجھاندے سن نا, وضو دے فرض کہنا بیٹا وضو دے 4 فرض نے تے اسی کہنا جی استاد محترم نال ہی کہہ دینا وضو بھی تاں جے عشق رسول ہوئے گا. اسی کہ استاد جی وضو دے فرض کتے عشق رسول کتے, کہنا نا بیٹا اگر غسل دے فرض بھی یاد کرنے تو وہ بھی عشق رسول ہے. وضو دے فرض بھی اگر یاد کرنے وہ بھی عشق رسول ہے. اگر عشق رسول نہیں تو آڈا وضو بھی قابل قبول نہیں. بس نمازہ تو بڑی دور دی گل ہے. اگر تواڈے سینے دے اندر عشق رسول نہیں تو پھر تواڈا وضو کیتے دا بھی کوئی فائدہ نہیں. عشق رسول ہوئے گی, محبت رسول ہوئے گی, پھر ہی پتہ چلے گا کہ اسی وضو کیتا ہے تو اگے گاہ کام کی کرن لگے ہیں, گاہ کام ہونے کی کرن لگے ہیں. آؤ میرا ویر کریم آقا دی زندگی دا اسی ذرا مطالعہ تا کر کے دیکھیے. ایک دن تواڈے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس مکے دے اندر ایک پہاڑی موجود ہے بڑی مشہور و معروف. اللہ پاک تو نور مینوں بار بار دیکھنی نصیب فرمائے. کریم آقا اس پہاڑی دوتے موجود نے اور چڑھتی جوانی 18 سال کریم آقا دی عمر مبارک. آؤ میرا ویر ذرا توجہ کرنا. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ہر پہلو زندگی دی ہر گل دی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی قسم اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر اٹھا رہا ہے. اگر قرآن مجید دے اندر اٹھا کے دیکھو اگر کریم آقا دی چلن دی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. آؤ میرا ویر کریم آقا چلتے نے رب قرآن دے اندر قسمہ پیا چکدا ہے. اگر کریم آقا دے چہرے دیواری آئی نالی کہہ دیتا والضحا واللیل اذا سجا زلفہ دا بھی ذکر کر دیتا. اگر کریم آقا دے سینے دیواری آئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیتا علم نشرح لکا صدرک. اگر کریم آقا دے ذکر دیواری آئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کئی لوگ ایسے منہ پھٹ بھی آن گے کریم آقا دا ذکر کٹانا چاڑ گے. اسی قرآن دے اندر مور لا دیا کہ کوئی بھی میرے معبود دے ذکر نو کٹا نہیں سکدا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک. تسی کون ہوندے ہو میرے پیارے محبوب دی شاناں کٹاؤن والے؟ اسی اپنے پیارے محبوب دا ذکر بلند کر رہے ہیں.
सुभान अल्लाह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ महबूब ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਮ ਉਠਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਲਬਿਸਤੂ ਫੀਕੁਮ ਉਮਰਨ ਮਿਨ ਕਬਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ, ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ, کوئی ابو قبیس ہوتے موجود نے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، او میرے یارو، او میرے بیلیو، او میرے دوستو، دن بدن کفار اتنے حملے کر رہے نے، دن بدن لوگوں تنگ کر رہے نے۔ آؤ ذرا پائی کٹھے ہو کے ایک جماعت بنا لئیے، ایک ویلفیئر بنا لئیے۔ آؤ میرا ویر، اج ایک ویلفیئر نے بھی حکومت نو چڑے چبا دیتے نے، اج ایک ویلفیئر نے بھی حکومت نو انگلی دوتے نچا دیتا ہے۔ او ویلفیئر کیڑی ہے جنو اسی لبیک کہندے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرا بھی ذرا آگے توجہ کریں۔ آج ایک ویلفیئر نے بھی تینوں اور مینوں بھی جگہ دیتا ہے، تینوں اور مینوں بھی درس دے دیتا ہے کہ لوگوں خیال کریا جو اگر اوکھا ویلا آ جائے، اگر تواڈے اوتے مشکل گھڑی آ جائے، آؤ اس ویلفیئر دے نال جڑ جایا جے، آ جاؤ اس جماعت دے نال جڑ جایا جے، آ جاؤ کریں دوتے ٹھپا لا دیا جے، پھر زندگی دے اندر کدی تسی مار نہیں کھان لگے۔ ایک کریم آقا دی ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، ایک کریم آقا دی بنائی ہوئی جماعت ہے، کوئی ابو قبیس دی پہاڑی ہے، کریم آقا ایک جماعت بنا رہے نے۔ اس جماعت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، او میرے دوستو، او میرے یارو، آجو بیلیوں مل کے اپا انہاں لوگاں دے نال مقابلہ کرانگے جڑے لوگ اج لوگاں نو تنگ کر رہے نے، جڑے کفار اج محبوب دے غلاماں نو تنگ کر رہے نے، جڑے کفار اج لوگاں نو تنگ کر رہے نے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، آجو آجا پوی مل کے انہاں دا مقابلہ کرانگے۔ سبحان اللہ، آپا بھی مل کے انہاں دا مقابلہ کرانگے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا اور اتنی گفتگو فرما رہے سن۔ ایک بزرگ دیہاتی پہاڑی دے تے بیٹھا ہے تے بیٹھ کے گل پیا کرتا ہے تے خانے کعبہ پیا ویکھدا ہے، کہندا خانے کعبہ بڑی عزتاں والا گھر ہے، رب نے تینوں بڑی عزتاں عطا کیتیاں نے، لیکن ایتھے ایک کوئی ڈنڈے والا بھی بھیج، ربا ایتھے کوئی ڈنڈے سوٹے والا بھی بھیج۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام نو بھیجیا، فرمایا جا یار بزرگ نو بلا کے تو لے کے آ۔ جدو بزرگ نو بلا کے لے گیا، فرمایا بھی کی ہویا ہی خیر آ، اج کیڑیاں گلاں پیا کردا ہے، اج کی ہویا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کردا ہے تو بڑا ہی سونا ہے، تینوں اللہ نے کڈا سونا بنایا ہے۔ آج کریم آقا نے جانتا نہیں اس کیونکہ اعلان نبوت جو نہیں ہویا، 18 سال دی چڑھدی جوانی کریم آقا دا حسن دیکھیا۔ تو آؤ میرا ویر، اس حسن دوتے ہی ایک عاشق بھی بولیا ہے، اگر میں تو دی گل نہ کرا عاشق دی روح تڑپ جائے گی۔ عاشق کی کہنا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرا دیرو بزرگ بھی عرض کرتا ہے تینوں اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے،
بڑے حسن و جمال دا مالک ہے میں ایک دعا کر دیا سا اج ایتھے کوئی ڈنڈے سوٹے والا رب بھیج دے کہن لگے بزرگا گل کر ہویا کی ہے کہن لگے جی میرے گھر دے اندر اونٹنی نے ایک بچہ دیتا سی میں اس دی پرورش کرتا رہا وا اس نو میں جوان کر لیا ہے میری نیت یہ سی جدو ایک بچہ جوان ہو جائے گا میں اس نو فروخت کراں گا اس نو میں بیچاں گا اور بیچ کے میں اپنی بیٹی دی شادی کراں گا میں اپنی بیٹی دی شادی کراں گا آؤ میرا بھی پھر اس تو بعد کی ہویا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگا پھر کی ہویا ہی کہنے لگا جی میں اونٹنی مکے آگے بیچی سی لیکن میں نے اس دا معاوضہ نہیں ملیا میں نے اس دا پیسہ نہیں ملیا میں نے اس دی رقم نہیں ملی کریم آقا نے فرمایا بیچی کینو سی کہنے لگے جی مکے دا سردار ہے جنہوں لوگی ابو جہل کہنے نے جنہوں لوگی کی کہنے نے ابو جہل جہلہ دا باپ کہنے نے میں جو انہوں بیچی سی اونٹنی میں انہوں بیچی سی تو بڑی حسین و جمیل بڑی سوڑی سی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیسے نہیں دیتے کہنے جی نہیں کریم آقا نے ارشاد فرمایا چلو میری ویلفیئر پہلے ہی کام ذمہ لگ گیا جی چلو اے بیٹی چلو اے ٹورو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو لے کے ٹورے نا تو جا کے ابو جہل دروازہ کھٹکھٹایا تو چاچا باہر آیا کہنے لگا بھتیجا تیرے میں کنے باری کہے میں کلمہ نہیں پڑھنا ایتھے ایک محبت بری گل سنا دیو ایک دن بیلی اکٹھے ہو کے نا ابو جہل دے کول گئے جا کے کہنے لگے یار صحیح سی دس اے محمد سچا بھی ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سچا بھی ہے یا نہیں کہنے یار ٹھڈی گل پوچھو نا تے سچائی ہے سبحان اللہ ٹھڈی گل پوچھو سچائی ہے تو کہنے آجا پھر یار آپ کلمہ ہی پڑھ لیے کہنے نہیں یار کلمہ اس وجہ تو نہیں پڑھنا میں مکے دا سردار ہاں لوگی کی کہنے کہ سردار ہو کے بھتیجے رات کلمہ پڑھ لیا لہٰذا نہیں میں نہیں آپ کرتی مر گیا آپ کرتی باس نے جہنم ہویا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو سامنے آیا نا تو کریم آقا نے کہنے لگا کہ میں تو انہوں کنے بری کہہ جی میں کلمہ نہیں پڑھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں تینوں دین دی تبلیغ نہیں کرنا آیا اج اسی کوئی اور کام آیا آج ایسی کوئی اور کام آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ کو اپنے پیچھے چھپایا ہوا سی اپنے پیچھے چھپایا ہوا سی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو کوئی چند کے دن پہلا کوئی اونٹنی خریدی سی چاچا جی ہاں جی خریدی سی فرمایا پیسے کوئی پیسے نہیں بندہ لے آؤ گواہ لے آؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پڑیا سامنے کر دیتا فرمایا کو خریدی سی کہنے لگا جی ہاں جی کہنے لگا پیسے نہیں دینے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ادھر ذرا پیچھے نگاہ مار ادھر ذرا پیچھے میں روایت پڑھے 18 نوجوان سن کریم آقا نے فرمایا ذرا ادھر پیچھے نگاہ مار جدو پیچھے نگاہ ماری نے تو کہنے جی میں ہونے ہی آیا آؤ میرا بچہ دوڑ کے اپنے گھر دے اندر گیا ہے پیسے لے کے فوراً واپس آ گیا کہنے لگا لے بھتیجا پیسے لے لا لیکن میری عزت دا خیال کری مینوں لوگ مکے دا سردار مندے نے مکے دا مینوں سردار کہندے نے آؤ میرا بھی نالے وہ دیہاتی پیسے لے کے جا رہا ہے تے نالے کہہ رہا ہے کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا اچھے نیمیاں دا سوڑا فرق مٹانا آیا اچھیا نیمیاں دا سوڑا فرق مٹانا آیا اور میرا دین نالے وہ بزرگ چلتا جا رہا ہے نالے کہندہ جا رہا ہے کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسمہ چکے تیری چڑھ دی جوانی دی رب آپ ہی قسمہ بے چکے سونے تیری چڑھ دی جوانی دی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیسے لے کے دے دیتے وہ کہنے جو ایدہ نہیں
मैनू हुण अपने नाल ही रख लो। क्यों? करीम आका दा हुसन जो वेख चुकिया सी, करीम आका दा हुसन और जमाल जो वेख चुकिया सी, ते करीम आका दे उत्ते क्यों ना फिदा हुंदा, करीम आका दे उत्ते क्यों ना कुर्बान हुंदा। तो नाले नाल कहंदा जा रहा है, कर जिक्र मदीने वाले दा, इंदे विच भलाई तेरी है। आओ मेरा वीर, तुहानू इस शेर की समझ नहीं आई, आओ तुहानू लाहौर लै चला, आओ मैं अपने उस्ताद मोहतरम दे दरबार ते लै चला, अलामा खादिम हुसैन रिजवी दे दरबार ते चलदे आ, आओ उन्हां दे कोले शेर दा तर्जमा कराने आ। आप फरमांदे ने मैनू कौन जानदा सी, मैनू कौन जानदा सी, चंद एक दीन दे तालिब इल्म जानदे सन, जेड़े काला काला रसूलुल्लाह पढ़दे सन, जेड़े मेरे कोलों बैठ के वुज़ू दे फराइज़ सिखदे सन, जेड़े मेरे कोलों बैठ के तयम्मुम दे फराइज़ सिखदे सन, जेड़े मेरे कोलों बैठ के गुस्ल दे फराइज़ सिखदे सन, मैनू चंद एक लोग जानदे सन। मैं जिदों करीम आका दे जिक्र दे अंदर फिदा होया, जिदों मैं करीम आका दे वास्ते अपना मुसल्ला छोड़ दिता, अपनी मस्जिद छोड़ दी, और मेरा वीर मैं मौकाफ ने कह दिता असी तुहानू मस्जिद विचों कढ देंगे। फरमाया मैनू कबूल है, लेकिन करीम आका दी गुलामी मैं नहीं छड्ड सकदा, करीम आका दी गुलामी मैं नहीं छड़ सकता। और मेरे वीर एक दिन इंटरव्यू सुन लिया साहब हाफिज साद हुसैन रिजवी, मैं दुआ करता तुसी आमीन क्या जे, अल्लाह पाक साडे शहजादे नू देर का सलामत रखे, आमीन। अल्लाह पाक इस सादिया उम्र दी लगावे, इस प्यारे शहजादे नू दी ऑफर कीती गई, आजा तेनू महकमा हाफिज रख लेने आ, आजा तेनू तनख्वाह देवांगे, आजा तेनू पैसा देवांगे, आजा तेनू गड्डी देवांगे, आजा तेनू मकान देवांगे, लेकिन हुकूमत के खिलाफ ना बोली। फरमाया ना ना, जेड़ा मेरे घर महबूब की इज्जत उते डाका डालेगा, सानू महकमा औकाफ की सानू जो कुछ भी मिल जाए असी पैर की नोक उते परे सिट देंगे, असी सानू सिर्फ हुजूर की गुलामी चाहिए, सिर्फ सानू हुजूर की गुलामी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरा वीर, अज तू मैं भी फिर इन्हां बुजुर्गों ने सानू फिर करके दिखाया कि मैं कित्थे बैठा सा। खुदा दी कसम है, कभी जाके जामिया देखो तो सही, छोटा जा जामिया बिच एक छोटा जा दरख्त, उस दरख्त के थले बैठ के जो बिजली बंद होनी तो बैठ के लोगों नू बच्चों नू हुजूर दा फरमान सुनाते होंदे सन, दरख्त के थले बैठ कदों सन UPS, कदों सन जनरेटर, इन्हां दरख्तां दे थले बैठ के दीन इस्लाम सिखाया सी। अज मेरा वीर क्यों साडा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा? और गुरदास देवा जिस चेयर के उत्ते उस्ताद बैठा है उस डेस्क के उत्ते साडे बच्चे भी बैठे हैं, बच्चा साडा मुकाबले के उत्ते उस्ताद के करीब बैठा है, साडा बच्चा इस वजह तो कामयाब नहीं हो रहा। जिन्हां बच्चों ने बैठ के टाट के उत्ते बैठ के पढ़िया है, अज वही बच्चे टीचर मौजूद ने, वही बच्चे पढ़ा रहे हैं, वही उस्ताद लगे हुए हैं। क्यों? उन्होंने अपने उस्ताद दी इज्जत कीतियां ने, उन्होंने फिर मकाम पाए ने, फिर इज्जत मिलियां ने। आओ मेरा वीर, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, फिर इन्होंने दसिया कि जदों मैं फैजाबाद जाके बैठा ना खत्मे नबूवत उत्ते जदों मैं पहरा दिता, फिर लोगों ने इस शेर की अक्कासी मेरे उत्ते आके की, किस तरीके की अक्कासी करके आपने दिखाई। फिर फरमाया कि भी कर जिक्र मदीने वाले दा, इंदे विच भलाई तेरी है, एक बार तू बन जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी। सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई तो फिर की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह। महबूब दी गुलामी दे विच आओ, करीम आका दी गुलामी दे विच आके देखो। आओ मेरा वीर, मदीना तजबा के अंदर देहात दे विचों ना एक नौजवान लड़की रात को अपनी सुबह सहरी के वक्त दुध चोंदी, अपनी ऊँटनियां का, अपने जानवरों का दुध चो के आके ना मदीना तजबा बेचती होंगी सी। मदीना तजबा की करती सी? बेचती होंगी सी। मैं आया ना तो मैनू रस्ते में एक दोस्त मिले अपने चक दे, कह लगे कर साहब तकरीर उदा नहीं सुनाया जी कि इतों शुरू हो इतने आके मुक जाए,
بھی واقعے ہون چھوٹے چھوٹے جی جدو تسی وچ نویاں نویاں گلاں کردے جی ساڈے اکھوں تار ہو جاندیاں نے میں کہ نا میرا ویر میں تانوں جاندا تسی مینوں جانتے جی جدو تسی تھک گئے تو آپ بس کر دینا ہوں ذرا ہاتھ کھڑے کرو کہ جڑے جڑے تھک گئے جی تو کسی نے نہیں کیتا پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ جدو بیٹھے حشاش پرشاش جے جاگدے بیٹھے دے پھر بلند آواز میں سبحان اللہ کیا سبحان اللہ اور میرا بھی اس عورت نے نا وہ دودھ چوڑا اپنے جانوراں دا آ کے مدینہ طیبہ دی گلیاں دے اندر بیچنا آ کے دکاناں دے اوتے دینا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے اے مائی ایک دن رات نو بدل سن نہ اس وقت کھڑیاں سن نہ کچھ ٹائم ٹیبل کا پتہ نہیں بس رات نو اٹھی بس دیکھا شاید ٹائم ہو گیا میں لیٹ ہو گیا جلدی جلدی اپنے جانوراں دا دودھ دھویا فوراً ہی مدینہ طیبہ دی طرف بیچن واسطے ٹر گئی جدو مدینہ طیبہ پہنچی تو رستے دے اندر ہی دیکھتی ہے کہ مدینہ طیبہ دی گلیاں دے اندر 3 یہودیاں دے نوجوان ترے پھردے نے تے گلاں کسن رہے نے کہندے اج اے آوے تے اج اسی اپنی حوث پوری کران گے بری نظر نہ دیکھ رہے سن میرا ویر اگر کریم آقا دی محفل دے اندر بیٹھا ہے تو پھر اپنی نظر نو پاک کر لے گلی دے اندر چلے دیکھنے والا کبھی کسی پیارے محبوب دا غلام پیا جاتا ہے سبحان اللہ پیارے محبوب دا غلام پیا جاتا ہے تو پھر انہوں بے کے یہ نہ کہنا پوے کہ یار پتہ نہیں کی حضور دا غلام ہے پتہ نہیں کی ہے جی پتہ نہیں انہوں یار کی ہے نظر جھکائی ہوئی ہر تھی بہن دی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں نا میرا ویر نظر جھکا کے گلی دے اندر چل کیوں کہ تیری نظر دے سامنے کدی تیری تھی بہن بھی آ سکتی ہے اس کو سوچ کے دیکھی اس گالو ذرا سوچیں کدی ٹائم ملی تا سوچ لو کہ دیکھیے اس کو کہ جس کی طرف تو نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کیا تیری تھی پینٹ دے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوئے گا نا میرا ویر خیال کر جیسی کرنی ویسی کرنی آؤ میرا بھی ذرا توجہ کرے آجیں میرے پیارے محبوب دے غلاموں او عورت راتوں رات او دودھ لے کے مدینہ طیبہ وال ٹر پئی یہودیاں دے نوجوان نے گلاں کسنیاں شروع کر دتیاں گلاں مباش نوجواناں نے کسنیاں شروع کر دتیاں او عورت دور کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ اے نوجوانوں اے یہودیوں اے خیال کرے جو میں بھی یہودڑا میں بھی علی کریم آقا دا کلمہ نہیں پڑھیا آخری نبی دا کلمہ میں بھی نہیں پڑھیا تسی بھی یہودی جے میں بھی یہودی ہاں میرا بھی خیال کریا جے میری عزت دا خیال کریا جے اج میری چٹی چادر دوتے کوئی اپنا کالا داغ دا دھبا نہ لایا جے اج میری عزت دا بھی خیال کریا جے میرا بھی او بی بی چلتی ہوئی آ رہی ہے نوجوان تنگ کر رہے نے او عورت پھر بول کے کہندی ہے او لوگو او نوجوانو تینوں تواڈے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واسطہ دے میرے قریب نہ آیا جے لیکن نوجوانہ نے گل نہیں سمجھی پھر آپ واسطہ پیش کر دیا نے جڑے جڑے نام آندے گئے حضرت عیسیٰ دا واسطہ پیش کیتا حضرت ابراہیم دا واسطہ پیش کیتا حضرت اسماعیل دا واسطہ پیش کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دا واسطہ پیش کیتا تمام پیغمبران دے واسطے پیش کر رہی نے لیکن پھر بھی انہوں نوجوانہ دوتے جو تک نہیں رینگ رہی پھر بھی ان توجہ نہیں کر رہے پھر بھی گالی گلوچ کر رہے نے پھر بھی بلا بلا کہہ رہے نے پھر بھی بریاں گلاں کس رہے نے میرا بھی او یہودیاں دی عورت بولی کہنے لگی پھر ایڈا نہیں ایڈا گزارا نہیں ہوئے گا میں جس شہر کڑیاں اسے سونے نو ہی آواز دے لوا اسے سونے نو ہی پکار لوا اسے خاتم النبیین نو ہی پکار لوا نالی پھر آواز دے کے کہنے لگی اور سوڑیا آ جاؤ میری مدد واسطے آ جاؤ اگر عربی دے اندر ترجمہ کرا پھر کہندی ہوئے گی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری ہم مبرگن خزیتی ساحل لنا اشکالنا عورت نے جدو اتنے الفاظ کہے ایک کریم آقا دا غلام سفید داڑھی بزرگ آدمی ہاتھ دے اندر عصا ہاتھ دے اندر ڈنڈا مسجد نبوی دی طرف جا رہا ہے
نماز تہجد دے واسطے جا رہا ہے، مسجد نبوی دی طرف جا رہا ہے۔ اللہ پاک تانوں اور مینوں بار بار وہ پیاری مسجد دیکھنی نصیب فرمائے۔ میرا ویرو بزرگ کہندا ہے او تیے کی ہویا ہی آ جا ادھر میرے قریب آ جا۔ جدوں اے یہودی بچی نے اتنی گل سنی او چلدی چلدی بزرگ دے قریب پہنچ گئی، جا کے ساری گل سنا دیتی۔ میرے نال اے وقوع ہو رہا ہے، مینوں اے نوجوان تنگ کر رہے نے۔ آپ نے فرمایا او دور دیوار دے کول بیٹھ جا، ہن اے تین جانے تے محمد عربی دا ایک غلام جانے ایک جانے تے ادھر پھر ایک جانے۔ جڑے میرے دوست بیٹھے نے نا تاریخ لبیک دے سارے لبیک آنے، اپنا کڑا فرق آ انہوں نے ذہن پہنچ گیا ہوئے گا جتھے میں لے کے جانا چاہنا، ذہن پہنچ گیا ہوئے گا۔ ایک ہی ٹریا سی نا، ٹریا بھی کتھے سی یار، ویل چیئر تے سی، ٹریا بھی کتھے سی، ویل چیئر تے سی۔ ویل چیئر تے بیٹھ کے پھر للکاریا کہ نہیں پوری دنیا میں، للکاریا کہ نہیں، پھر اس سے دا ہی نقشہ ساڑھے استاد محترم نے کر کے دکھایا۔ کہنے لگے کہ محمد عربی دا بزرگ ہو کے اگر ایک غلام تنہ واسطے کافی آ تو پھر آج میں بھی اس پورے ملک واسطے کافی ہوں، سبحان اللہ، میں بھی کافی ہوں۔ پھر کافی کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ میرا ویر جدو اس بزرگ نے نا انہوں نے پکڑیا نا، ہاں بھی نوجوانوں انہوں نے دسو، میرے پاس معافی دے کی دے دیو، معافی دے دیو جی، بس غلطی ہو گئی۔ تو نال ہی جدو عورت قریب ہوئی نا تو کہنے لگی جی تسی کون جی، میرے اج ہمدردی بنے جی، تسی ہے کون جی؟ کہنے لگے جی میں کریم آقا دا غلام، سبحان اللہ، میں کریم آقا دا غلام ہاں۔ تے میرا تصور یہ کہندا ہے کہ بزرگ نے نا اتنے اشارہ کیتا ہوئے گا، چلو اے نکلو۔ بچے نے بھی مار رہا ہوگا نا تو باپ ہمیں چھت دے اوتے کھڑا ہوئے تے اوتھوں ہی للکرا مارے چلو اے نکلو بڑیو۔ تو اس ٹائم بچے بھج جاندے نہیں پہ ابو نے ویکھ لیا، انہوں ابو نے ویکھ لیا تے بزرگ نے بھی اتنا اشارہ ہی کیتا ہوئے گا۔ تے آؤ پھر ایسے اشارے دا ترجمہ میں بھی کرنا چاہنا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا۔ وہ تین کیڑی چیز سن، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا جی تسی اس پیارے محبوب دے غلام دے، کریم آقا دے غلام دے، اچھا بس پھر میں بھی جی غلامی ہی ہونا چاہتا کہ اگر پیارے محبوب دے ایک للکرے نال اس دے غلام دے ایک للکرے نال اتنی عزت مل دیا تے جدو میں پیارے محبوب دا غلام بن جاواں گی پھر کنی عزت ملن گی۔ اس وقت ہی توبہ طیب ہو کے مسلمان ہو گئے، کریم آقا دی غلام بن گئی، کریم آقا دی غلام بن گئی۔ اور میرا ویر یہ ہے کریم آقا دا حسن اخلاق، یہ انہوں نے غلامہ دی سیرت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جدو آپ تشریف لے کے آئے، ادھر ابو جہل عتبہ شہبہ انہوں سارے منافقین نے مشرکین نے انہوں نے صلاح کی تھی، کہنے لگے جی آپا نا مدینہ طیبہ دے اندر نا کوئی آدمی بھیجئے، وہ جا کے نا اتنے جاسوسی کرے، کوئی ایسی گل سانو لکھ کے بھیجے جڑا اسی کہیے لو جی کریم آقا آ بھی کام کرتے ہیں، تسی جا کے کوئی بری عادت لبنی ہے، توبہ نعوذ باللہ، لکھ بار ساڑھی توبہ، کریم آقا دے اندر کوئی عیب تلاش کرنا ہے۔ اور نوجوان جدو اتھے آ گیا نا، کوئی دن کریم آقا دی مجلس کے اندر بیٹھا رہا، یہودی کوئی دن کریم آقا دی مجلس کے اندر بیٹھتا رہا، لیکن ایک دن ایسا ہویا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا پانی پین دے آداب سکھائے، پانو بھی سکھا دے سبحان اللہ، ادھر بھی سبحان اللہ، اچھی سبحان اللہ یا اور اچھی
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤੀਬ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੋਰਾ ਕਹਿਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن پانی پینے آداب سکھائے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے غلاموں جدو بھی پانی پیا کرو بیٹھ کے پیتا کرو، جدو بھی پانی پیا کرو پانی نو دیکھ کے پیا کرو، جدو بھی پانی پیا کرو اس پانی نو 3 ساواں دے وچ پیا کرو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہوں یہ سارے آداب پانی پینے سکھا دیتے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مجلس سے اندر بیٹھن والا اور نوجوان بھی اس ساریاں گلاں سن کے جدوں رات نو کر گیا ہے، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، رات نو کر دیا نو اٹھا کے اپنی بیوی نو اٹھا کے کہندا ہے کرمالیے ذرا پانی دا گلاس دے وی۔ کی کریں؟ پانی دا گلاس دے وی، میں پانی پینا چاہنا وا۔ جدو پانی دیتا گیا نال ہی کہن لگا ذرا دیوا بھی بالی، ذرا کی کریں؟ دیوا بھی بالی۔ نعرہ تکبیر۔ منگیا جدو پانی دیتا گیا نال ہی کہن لگا کرمالیے ذرا دیوا دا جلائی۔ کہن لگے جی کی ہویا جے؟ کہن لگے ذرا لائٹ دا جگہ دیا دا جلا۔ جدو لائٹ جلائی گئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جدو پانی دے اندر اس نے دیکھیا کہ پانی دے اندر بچھو موجود سی۔ پانی دے اندر کی سی؟ بچھو موجود سی۔ کیا ہو میرا ویر؟ پھر کہن لگا کہ بس میں نو سمجھ آ گئی، میں تا کریم آقا دے اندر عیب تلاش کرنے واسطے آیا سا، کریم آقا دی کوئی ایسی گل لبھن واسطے آیا سا تے توبہ نعوذ باللہ کریم آقا نو برا بھلا کیا جائے۔ اے کریم آقا نے اج ایک گل سکھائی آ، میں ادو تے عمل کر لیا ہے، اج میری زندگی بچ گئی ہے۔ اگر میں کریم آقا دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی گزارن لگ پاواں گا میری ساری زندگی سنور جائے گی، میری ساری زندگی ہی سنور جائے گی۔ بس پھر وہ نوجوان صبح اٹھیا کریم آقا دی بارگاہ دے وچ پہنچیا تے جا کے کریم آقا نو عرض کردا ہے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تواڈے اوتے قربان ہو جان، یا رسول اللہ مینوں بھی کلمہ پڑھا دیو۔ کریم آقا نے کلمہ پڑھایا، اپنی غلامی دے اندر لے لیا ہے، نالے او یہودی جڑا مسلمان ہو گیا ہے، نالے زارو قطار ہوئی جا رہا ہے، نالے رو رو کے کہندا ہے صدا بسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جڑے جڑے اس دوارے دا لنگر کھاندے نے صرف وہی میرے نال مل کے پڑھ لو، باقیاں نو معافی۔ صدا بسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا بسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا بسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آؤ میرا ویر تواڈے میرے میلاد منان دا مقصد ایک ہی آ کہ تو میں اپنی زندگی کریم آقا دی زندگی دوتے گزارنی شروع کر، آپ دی سیرت دوتے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دیے۔ خدا دی قسم ہے کامیاب ہو جاواں گے،
रब भी साडा कामयाबां च नाम लिख देवे। अल्लाह की कायनात मेरी हाज़री अपनी बारगाह अक़दस अंदर कबूल फरमाए, आमीन। मैं आखिर दुते शुक्रिया अदा करदा मेरे नौजवानों ने, मस्जिद की इंतजामिया ने, मेरे बुजुर्गों ने मिल के ये माशाअल्लाह महफिल पाक सजाई है। मालिक के करीम सब की कोशिश नूं, सब दे तामन नूं अपनी बारगाह आलिया दे अंदर कबूल फरमाए, आमीन। बिचाही